السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم نحلو ان سوجي اللي يهضر على الحيوانات، مقترح لشهادة التعليم الابتدائي. نقراو النص، نقراو الأسئلة ومن بعد نبداو نحلو. Le chameau. Le chameau est un grand animal domestique. Il vit dans le grand désert. Il se nourrit de plantes. Il marche facilement sur le sable du désert. Il est marrant. Il a deux bosses. Cet animal est léger et rapide. Les nomades utilisent le chameau pour se déplacer dans le désert. Il sert à transporter les marchandises. Les questions. Et la compréhension de l'écrit. Où vit le chameau? Est-ce qu'on le chameau? La deuxième question. Réponds par vrai ou bien faux. Donc voilà, sahih ou khata. Le chameau est un grand animal sauvage. Le chameau est rapide. La troisième question, dans l'antonyme du mot sauvage. Donc l'antonyme, c'est l'axe. Quatrième question, relève du texte un adjectif qualificatif. Cinquième question, écrit au féminin, le lion est grand. La est grand. D'accord? La sixième question, mais à la forme négative. Il marche facilement. La septième question, conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Le chameau est rapide. Les chameaux rapides. L'élève finit la visite au zoo. Les élèves la visitent au zoo. La production écrite. Rédige un texte de 4 à 5 phrases ou 5 phrases où tu présentes un animal de ton choix. Un animal اللي نخيروه حنايا. دونك اللي حبينا. N'oublie pas de واش لازم نديرو في التعبير. Donner un titre à ton texte. Donc نمدو un titre. لازم نمدو un titre العنوان النص. Mettre les verbes au présent de l'indicatif. نصرفو الأفعال في le présent في الحاضر. Utiliser la troisième personne du singulier. نستعملو la troisième personne du singulier. وشنو la troisième personne هي il ou bien elle. Mettre la ponctuation, les points, virgules, fawasil, majuscules qui connaissent le point délo majuscule. Aide-toi de la boîte à outils suivante. Ci-dessous. Donc les verbes manger, boire, aimer, habiter, vivre, se nourrir, s'appeler, être, avoir. Les adjectifs. Sauvage, domestique, carnivore, mammifère, omnivore, herbe, grand, petit. Les noms. La forêt, la ferme, la maison, le désert, la viande, la lionne, le petit, la femelle, les pattes. On va répondre en نشرح لكم النص. Le chameau هو الجمل. Le chameau est un grand animal. Donc هو حيوان كبير. Il vit dans le grand désert. يسكن في le grand désert. الصحراء الكبيرة. Il se nourrit de plantes. يأكل les plantes. الأعشاب، النباتات صغيرة. Il marche facilement sur le sable du désert. يمشي facilement. يمشي بسهولة في الرمل تاع الصحراء du désert. Le désert هو الصحراء. Il est marrant. La couleur تاعو بني. شغل ماشي بنية مي شغل رايحة مايلة للبني. Il a deux bosses. عنده deux bosses. هذيك العلولة اللي عنده في ملا عنده زوج. Cet animal est léger et rapide.
هو خفيف وسريع rapide. Les nomades utilisent le chameau pour se déplacer dans le désert. Donc تاع الصحراء رجال اللي يسكنوا في الصحراء والبدو الرحل يستعملوا لو شامو الجمل باش يتنقلوا dans le désert في الصحراء. Il sert à transporter les marchandises. Donc نستعملوه باش ننقلوا البضائع الناس. D'accord? Les questions. Compréhension de l'écrit. Où vit le chameau? أين يسكن الجمل? Donc où vit le chameau? On va répondre comme ça. Le chameau donc نحوسو على vie. هي ماشي حاجة واعرة. نحوسو برك على vie نلقاوها في النص. هاي لك vie. Donc vie. Donc vie. Donc le chameau vit dans le grand désert. Donc يعيش في le grand désert. Regardez bien. Le chameau vit dans le grand désert. يعيش في الصحراء. Donc le chameau vit dans le grand désert. La deuxième question. Réponds par vrai ou bien faux. نجاوبوا على صحيح أو خطأ. Vrai ou صحيح, faux, خطأ. Le chameau est un animal sauvage. Est-ce que هو حيوان متوحش? Donc c'est faux. Donc le chameau est un animal domestique. Chameau sauvage معناتها يعيش في الغابة في السافان. بصح اللي يعيش مع الإنسان نقولوا له un animal domestique. Regardez bien. Le chameau est un animal sauvage. Faux. Le chameau est un animal domestique. حيوان أليف. يربيه الإنسان. يعيش مع الإنسان. Le chameau est rapide. Est-ce que c'est vrai? Le chameau est rapide. هو سريع. صحيح. Donc vrai. Donc le chameau est rapide. Vrai. La troisième question. Donne l'antonyme du mot sauvage. Donc العكس تاع sauvage. وشنو العكس تاعو؟ Donc العكس تاع sauvage هو domestique. Sauvage متوحش. Domestique أليف. Regardez. Sauvage, domestique. Un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif معناتها لو كان par exemple نقولوا le chameau est grand. كان قلنا le chameau est grand. هنايا هذايا grand c'est un adjectif attribut. بصح هنا non, c'est pas un adjectif attribut, هنا c'est un adjectif qualificatif. كاين ان لو كان ما كاش هنا ان نقولوا بلي هذا grand c'est un adjectif attribut. بصح كي كاين ان c'est un adjectif qualificatif. Donc un adjectif qualificatif هو un adjectif qualificatif un grand. Donc grand c'est un adjectif qualificatif. La cinquième question, écrit en féminin. Le lion est grand. Donc le lion est grand. Donc le يولي là, lion. Donc هنا هذا الدرس تاع double n ندوبليو الان on va doubler le n ou le e تاع يون محذوف بصح لازم نعرفوه. Donc le lion هي نزيدو le e بصح من قبل ما نزيدو le e ندوبليو n parce que on a deux voyelles. Donc يولي la lionne est grand. Donc grand واش نزيدو له e. نزيدو له e. Le lion est grand. La lionne, regardez bien, le يولي là, lion زدنا له e, doublina le n, on a doublé le n. Donc la lionne est, donc le verbe il reste tel quel, grande. Donc زدنا له le e, donc l'adjectif. Donc هنا كي خلاص كي يكون عندنا un adjectif qui se termine par d ou bien l ou bien l on va doubler le l généralement, d ou bien t ou bien on va ajouter un e. La forme négative, on a la sixième question, mais à la forme négative. On a la forme négative. La phrase, il marche facilement. واش معناتها هاد لا فراز راهو يمشي بسهوله. حنا حبينا نرجعوها على فورم نيجاتيف نقولوا ما يمشيش بسهوله.
ما راهوش رايح يمشي بسهوله، ما يمشيش بسهوله. دونك كيفاش نديرو؟ il marche facilement. هنا عندنا le sujet، هنا عندنا le verbe. دونك نديرو ne pas. دونك نحصروا الفيرب من ne ou pas. دونك هاولي il ne marche pas facilement. ما يمشيش بسهولة. il ne marche pas facilement. دونك هنا لا فورم نيجاتيف نردروها جملة sur le نافية je pense. il ne marche pas facilement. دونك نديرو ne ونديرو با. هذاك الفيرب نحصروه بين نو و با. وإلا كان عندنا ان فيرب اللي يبدا هنا، كي يكون عندنا ان فيرب اللي يبدا بلا فويل نديرو ان ابوستروف هكذا. إلا كان عندنا ان فيرب اللي يبدا بلا فويل نديرو ان ابوستروف. conjugaison. Le chameau est rapide. Donc هذا c'est le verbe être. Le chameau est rapide. حنا حبينا نرجعو les chameaux. دونك هنا نخممو نفكروا بمن نقدروا نعوضوا les chameaux. دونك les chameaux كي تشوفوا اس نعرفوا بلي رانا رايحين نعوضوا il au pluriel ولا elle au pluriel. هذا ما كان. دونك يولي sont rapide. Donc كي نصرفوا الverbe être مع le pronom il ou bien elle au pluriel يولي sont. Le chameau on le remplace par il avec s, il au pluriel. L'élève finit la visite au zoo. Donc fini c'est un verbe du deuxième groupe. Ah oui, خلاص it. Donc l'infinitif du verbe fini du verbe هو finir. Fini la visite au zoo. Les élèves. Donc هنا نصرفوا fini نصرفوه مع il au pluriel. Il avec s ou la elle avec s. Donc les élèves finissent. Regardez comment on va le conjuguer. Finissent. Donc on va doubler le s on dirait ent. نحو ir نديرو i 2 s ent. Donc هذه هي la terminaison. Voilà, هذه هي la terminaison. i double s ent. i 2 s ent. La production écrite. Donc créer comme un animal اللي هو l'éléphant. Donc نشوفوا قبل كيفاش نعبر. La production écrite. Le nom de l'animal. الحاجة الأولى اللي ما نساوهاش نكتبوا le nom de l'animal اللي هو le titre. العنوان تاع التعبير تاعنا ما نساوهاش باسكو هذا عندنا هو عنده نص نقطة. هنا نعاودو نكتبوا هذاك اسم حيوان لو. إلا كان باغ اكزومبل عندنا لو ليون نكتبوا لو. إلا كانت عندنا حاجة فيمينا مؤنثة كيما لا غازيل نكتبوا لا. est un animal sauvage متوحش ولا domestique واحدة فيهم. il est carnivore. il est إلا كان مذكر. elle إلا كان مؤنث. carnivore. donc carnivore ولا herbivore. carnivore ياكل لحوم. herbivore ياكل الحشيش. il ولا elle vit dans la savane. يسكن في la savane ou bien la forêt الغابة le désert الصحراء. il ou elle se nourrit ولا mange. إلا كان ياكل الحشيش نقولوا se nourrit يتغذى. حيوان هذا كيتغذى. إلا كان ياكل يمانج لا شير يصيد الحيوانات ياكل اللحم. il se nourrit de plantes. il mange la chair. il ou elle هنايا نذكروا خاصيه من الميزات تاعو. باغ اكزومبل الا كان عندنا لو ليون نقولوا الى اون كرينيير
هذيك اللحيه اللي عنده الليون. الا كان باغ اكزومبل عندنا ليليفون نقولوا عنده اون لونغ ترومب، عنده هذيك لا ترومب. باغ اكزومبل الا كانت لا غازيل نقولوا عندها ال ا دو جولي كورن، دو بيتيت فات دي بات فين، عندها رجليها سون فين رقاق. داكوغ. هنايا خيرت لكم ليليفون. l'éléphant est un animal sauvage. دونك هنا عندنا ما نكومبليكيوش بزاف لا برودكسيون اكريت تاعنا. قالوا لنا نكتبوا 4 جمل، حنا نكتبوا 4 جمل. هذا ما كان. دونك واش ما ننساوش لو تيتر، ما ننساوش نديروا الافعال نديروهم في لو بريزون، نزيدو نديروا لا troisième personne. قالوا لنا نديروا نديروا ولا ال، نديروا ما نساوش لو بوين لا ماجيسكول، مور النقطه نديروا ماجيسكول، ومور الفاصله نديروا مينيسكول. هذه لا بواط اوتي نقدروا نستعملوها، ما نقدروش ما نستعملوهاش، نقدروا نستعملوها، نقدروا ما نستعملوهاش باردون. دونك هنا عندنا l'éléphant. L'éléphant est un animal sauvage. donc l'éléphant الفيل هو حيوان متوحش ما يعيش مع الانسان. هنا نديروا نقطه خلاص. هاي لك الجمله الاولى، عندنا الجمله الاولى خلاص. هاي لك الجمله. il vit dans la savane. يعيش في لا سافان. il vit dans la savane. هاي لك لا دوزيام فراز. هو يتغذى، دونك الفيل هو يتغذى. il se nourrit de feuilles d'arbres. ياكل اوراق الاشجار، يجبدهم هذاك الخرطوم تاعو. دونك لي feuilles d'arbres. هذه سي لا troisième phrase. il est herbivore. هو حيوان اكل العشب، هو حيوان عشبي ياكل العشب. درنا نقطه. il a 4 grosses pattes. عنده لي بات تاعو. qu'est-ce que ça veut dire pattes؟ معناتها رجليه، الرجلين تاع الحيوانات نقولوا لي بات، ما نقولوش لي بي، نقولوا لي بات. il a 4 grosses pattes. grosse معناتها كبيره. le féminin تاع gros هو grosse. donc 4 grosses pattes. هذه احنا نذكروا سوا ميزه سوا زوج، ميزه واحده ولا زوج. une longue trompe et une longue trompe. هذيك تاع الخرطوم هذاك تاعو هكذايا تاع الخرطوم تاعو. une longue trompe. il est grand et fort. هذه نقدروا نزيدوها، نقدروا ما نزيدوهاش، نقدروا نحبسوا هنايا خلاص. il est grand معناتها كبير، et fort قوي. ان شاء الله نكون عاونتكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاعجاب، واللي ما فهمش حاجه يكتبها لي في لي كومونتير ولا يكتبها لي في لاباج. ان شاء الله الفيديو الجاي نديروا ان اوتر سوجي على لو موزي. على خير.